Okay, hari ni saya akan explain about the chapter 4, Research Fundamental. Okay. Okay. Sebelumnya awak dah tahu pasal term-term yang kita guna dalam research, and then we have discussed about the analysis data graphically and numerical, macam mana awak nak analyse data. Okay. Now kita nak buat research pula. Okay. Okay. So to start the research, we have to more understanding about research process, how to design research, how to collect data, and how to analyze the data. So dalam chapter ni kita akan masuk 4 benda ni: research topic, research question, research design, dan juga sampling teknik. Okay. First kali adalah research topic. Okay. Research topic, research is the systematic search for information in order to obtain a clear picture concerning the problem of interest. Okay, secara teknikalnya, research adalah proses untuk awak identify problem, okay, kemudian awak establish objective, and awak collect data, analyze data in order to determine the possible factor causing the problem. Okay, research include use of fact, use of theories, data analysis, sampling, doing an experiment, going to library to read up on a topic. Okay, so our goal adalah untuk solve problem of interest. Jadi kita buat research ni mesti kita ada problem. Kalau tak ada problem, macam buat apa nak buat research? Okay, that's why bila ada problem, kita akan buat research untuk solve problem tersebut. Okay, the aim of research, kita ada 4: to discuss about phenomena, untuk predict something in future, untuk explain about solution of problem, and then untuk interpret what is being investigated. Apa pentingnya research ni? To provide knowledge and facilitating learning. Okay, kita akan dapat knowledge, and then to understand various issue and increase public awareness. And then an aid to business success. Okay, kalau dalam business biasanya dia akan buat research untuk dia increase dia punya profit. Okay, itu pun kita panggil research juga. Okay, a way to prove lies and support truth. Okay, biasanya ni kalau macam dalam mahkamah kan, okay, dia nak buktikan yang kebenaran tu, so dia buat research lah. And then a seek to love reading, writing, analysing and sharing valuable information. Okay, ni yang mana yang minat membaca, menulis, analyse tu, so dia akan buat research, and then dia boleh share information lah. And then nourishment and exercise for the mind. Okay, second adalah research problem. Untuk buat research, kita kena ada problem dahulu. Research problem. Research problem is a gap in knowledge about a particular problem that one wishes to discuss or to find a solution. The process of research problem involve defining and narrowing the topic of interest. Okay, kita buat research ni untuk selesaikan masalah, selesaikan problem, untuk cari solution dia. Okay. Okay, source of the problem can be various. Okay, kita tak ada rules pun untuk kita buat research problem ni. Cuma kita ada 3 source penting biasanya, based on experience, deduction from a theory, and related literature. Okay, problem statement is a clear, concise description of the problem that needs to be investigated. A problem statement outlines the basic fact of the problem, point out the knowledge gap, explain why the problem matters, and if possible suggest a solution. Okay, there is no specific way on how to write a problem statement. So problem statement ni dia satu statement problem, okay, di mana kita ceritakan, kita explain apa problem, apa yang kita nak investigate tu, okay, apa fakta problem tersebut. Alright. Okay, ni tadi 3 source problem tu terjadi. Okay, first kita boleh create problem based on experience. Alright, most of research ideas developed by researcher tend to come from their personal experience. Okay, especially daripada personal experience kita ada problem kan. Contohnya kalau
Contohnya kalau kita ada problem, contoh kita ada masalah untuk faham matematik. Okay, itu problem kita. Kenapa? That's why kita buat research. Why? Apa faktor-faktornya, apa semua. Okay. Alright. Yang kedua, deduction from a theory. Okay. Di mana ada teori yang mengatakan, okay, bla 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 macam ni. Personality theory. Teori mengatakan orang yang contohnya teori mengatakan orang yang berbadan besar suara dia lebih sedap. Contohnya lah ya. Okay. So, daripada teori tersebut kita macam betul ke tidak? So, untuk kita kukuhkan lagi teori tu, that's why kita kena buat research. Yang ketiga adalah related literature. Ini kalau kita based on ni dari segi pembacaan, di mana kita based on paper-paper researcher yang sebelum-sebelum ni. Okay, since bila kita baca jurnal, okay, baca paper ke, then kita boleh tengok lah apa yang researcher yang sebelum-sebelum ni buat. Dan daripada situ mungkin ada suggestion daripada researcher dulu, so kita come out with the new research. Okay, based on research yang dahulu, based on thesis yang sebelum ni. Okay. Okay, criteria for research problem statement. The statement of the problem should clearly indicate what is to be investigated. Kita kena betul-betul explain betul-betul mention apa problemnya. Okay. The actual statement may be in a declarative or in a question form. And then the statement should indicate the variable of interest. Kita kena mesti ada variable of interest and specific relationship between the variables that are to be studied. Okay, kita buat research, kita mesti ada variable apa yang kita guna. Contohnya macam kita buat business kan, profit dengan sales. Okay, kalau sales tinggi, profit kita mesti sales dengan advertisement. Okay, kalau kita punya advertisement kita besar, okay, kita banyak iklankan, so kita akan tinggi, seorang ramai akan tahu. So sales dengan advertisement tu adalah variable. Okay, tips on writing a problem statement. Okay, dia tak ada spesifik cara untuk buat problem statement. Ini cuma tips sajalah. So kita kena ada vision dia. Okay, kenapa kita buat problem tersebut, apa objektif dia. And then kita kena write out the issue, statement apa isu yang berlaku sekarang. Okay, biasa kita akan relatekan dengan general issue, and then kita akan smallkan dia, kita akan kecil-kecilkan dia daripada general, daripada besar, daripada kecil sampailah kita fokus kepada scope sebenar kita punya research tu. And then kita kena ada method yang kita nak guna untuk solve problem tersebut. And then use the W question. Okay, sepanjang kita buat problem statement tu, kita kena buat ayat tu di mana kita guna W question. Macam bila ada orang baca, dia akan tanya, kenapa macam ni? Siapa yang buat ni? Okay, apa yang terjadi kalau problem tak solve? Okay, semua tu kita kena jawab dalam problem statement. Next, why the research problem is important? It established the importance of the topic, creates reader interest, and then focus the reader attention on how the study will add to the literature. Okay, research problem ni pun penting sebab pembaca dia akan baca dulu research problem. So bila dia baca research problem kita tu menarik, okay, so dia akan terus membaca sampai ke ujung. Okay, for example, consider a software development and hosted data service company that supply product and service to wireless carriers. They had issues deploying new software released into the production environment. Deployment in this case is the work necessary for taking a production ready binary and installing, testing and releasing it into the production environment. The company failed to deploy the release on schedule over 50% of the time.
Okay, so itu dia punya research dia. Okay, so ini dia punya contoh problem statement je lah. We want all of our software release to go to production seamlessly without defect, where everyone is aware and informed of the outcome status. So ini dia punya vision dia. Okay. Today we have too many release failures that result in too many rollback failures. If we ignore this problem, resources we need to increase to handle the cascading problems, and we may miss critical customer deadline, which could result in lost revenue, SLA penalty, lost business, and further damage to our quality reputation. Ini adalah statement, issue statement, apa yang berlaku sekarang. So we will use our Kaizen Blitz methodology in evaluate the last release to help us improve our process. So ini dia punya method. So dia ada vision, dia ada issue statement, dia ada method apa dia guna, apa isu sekarang, and then apa vision dia, apa dia punya objektif dia. Okay. Okay. Ini contoh kedua. Identify. Ini contoh problem statement. Okay, ni ada contoh problem statement yang dah dibuat. Kalau awak tengok, identity fraud is one of the faster growing crimes in America. Adams 2002. Ni maksudnya ayat ni dia based on paper Adam ni pada tahun 2002. Okay. In 2003, at least 7 million Americans were victims of identity fraud, an increase of 79% from 2002. Okay, ini adalah daripada paper AFP 2003. So dah ada banyak lah. Ini semua dia ambil daripada paper-paper TC ataupun TC yang sebelum ni. Okay, so ini adalah issue statement, kita panggil statement. Okay, di mana yang dah buat kita keluarkan balik, tapi mesti berkaitan dengan kita punya research lah. Okay, and then dia ada buat, the purpose of this research study will be to examine the motivational factor necessary for the public to use voluntary NBICS as a more reliable and secure means of preventing identity fraud. So ini dia punya vision dia. Okay, purpose of the research to examine the motivational ni. Okay. Okay, so untuk fulfill this purpose, a quantitative research study will survey students, faculty, administrative personnel and employees of 2 community college in Los Angeles County, California. So ini dia punya method. Okay, so dia ada issue statement, vision dan juga method untuk dalam satu problem statement. Dia tak perlu nak panjang sangat pun problem statement dia cukup complete. Asalkan bila ada reader baca nanti dia faham dan dia lebih interest untuk baca seterusnya. Next adalah research objective. Research objective ni lebih kepada apa yang kita nak achieve. Okay, apa objektif kita buat research ni. Alright. Overall research objective is the elements of what is research is trying to achieve. Bear in mind that the research objective must be written in a measurable form. Okay, ni contohnya. Biasanya kalau dalam objektif ni kita buat dalam point lah. Kita akan buat to identify the main factor that constitute service quality in banking industry, to identify factor that contribute to the declining demand for proton card among the Malaysian customer, to calculate the average price of food charged to the students during semester holiday by the cafeteria owner. Biasanya ada perkataan to identify, to calculate, to determine, to define. Okay, itu adalah contoh research objective. And then bila kita dah ada problem statement, kita ada research objective, kita kena ada research question. Research question ni adalah list of question the researcher is trying to answer. Okay, research question often came into researcher's mind after he set his research objective. So kita kena ada objektif dahulu baru kita boleh come out with the research question. Okay. Okay, kenapa dia penting? Yang pertama, it provide a framework to carry out research project properly, supaya dia akan bila kita ada research question ni, kita akan ada satu framework untuk kita buat research project kita properly, secara betul lah. Okay, untuk determine the data required by the research to answer the question.
by the researcher to answer the question. Maksudnya untuk kita nak tentukan data apa yang kita perlukan untuk jawab soalan yang kita dah buat, itulah. Untuk buat questionnaire, untuk design questionnaire nanti, and then untuk kita tentukan method apa yang kita nak guna untuk data analysis, and then a direction in writing the finding to address the question. Overallnya, secara overallnya research question ni penting supaya kita tak tersasar. Okay, kadang-kadang bila kita terlampau banyak sangat baca, banyak sangat tulis kan, kadang kita tersasar daripada main objektif kita. Okay, sepatutnya kita hanya fokus pada apa yang kita nak buat saja. Tapi bila kita terlampau leka untuk menulis, terlampau leka untuk analyse data, nanti dia akan tersasar jauh. So bila tersasar jauh, nanti kita punya result kita pun akan tak berapa nak valid lah. So bila ada research question ni, so kita akan selalu refer pada research question. Research ni pasal yang ni saja. Okay, research ni fokus pada student UTHM saja. Okay, research ni fokus pada pelajar degree sahaja, macam tu. Okay, research ni fokus pada untuk nak naikkan sale kereta proton saja, macam tu. Okay. So, ni the example of research question. What factors that influence the service quality provided by the bank? To what extent does the influence of service quality provided by the bank on customer loyalty towards the bank in the future? Does the income contribute to the declining demand for proton cards? So, research question ni semuanya based on research objektif yang kita buat hari ni. Mana research objektif tadi? Yang ni. Okay, first lagi kita nak identify main factor that constitute service quality in banking industry kan. Okay. What factor yang apa faktor yang influence the service quality provided by the bank? Macam tu. Apa yang mempengaruhi service quality yang provided by the bank on customer loyalty? Okay. Soalan dia lebih pada soalan. Okay, bila dah ada research question, kita akan buat research hypothesis. Okay, research hypothesis ni dia adalah satu intelligent prediction of the outcome of research. Okay, an intelligent researcher managed to come up with several hypotheses regarding the phenomena. A hypothesis normally flow from the research question. Okay, ni hypothesis ni dia macam prediction. Apa prediction kita? Hypothesis kita, kesimpulan awal kita. Kita ada dua, satu null hypothesis dan juga alternative hypothesis. Okay, null hypothesis ni biasanya dia regarding the phenomena. Okay, the null hypothesis serve as a starting point for observing the effect of the independent variable in the dependent variable. It also act as the benchmark for the comparison of dependent and independent variable. Contohnya H null kita. H, O ni. O ni maksud null lah. There is no significant difference in academic performance among students due to the difference in study methods applied. Okay. There is no significant relationship. There is no significant increase. Okay, maknanya tak ada beza pun antara dua variable tersebut. Itu null hypothesis. Tapi kalau alternative hypothesis, dia berbeza dengan null hypothesis. Declarative statement made by the researcher regarding the relationship between two variable. So alternative hypothesis ni adalah hypothesis yang kita buat, statement yang kita buat. Okay, kita buat research tu, kita nak tahu, kita nak buktikan yang ada beza, ada significant difference dalam academic performance among student due to different in study method applies. Maksudnya study method yang beza tu akan ada perbezaan dari segi academic performance. Okay. There is significant relationship. Maksudnya dah ada hubungan antara gender and academic excellence of students in higher educational institution. Yang ni dia kata tak ada hubungan langsung. Maksudnya sama je. Okay.
academic excellence student ni between man dengan female tu sama je, tak ada beza. Tapi yang ni pula dia kata dia ada beza antara man dengan female dan seterusnya lah. So ini kita panggil sebagai hipotesis, kesimpulan awal. Biasanya kita mesti nak reject yang ni, kita nak terima yang ni. So ini yang kita buat. Okay. Okay, for example you are doing a study to investigate the influence of gender on the performance of mathematics among students in UTHM. Okay, for the study you are required to develop one research question and its corresponding hypothesis. Okay, first kali kita kena pasti apa interest study kita ni. Okay, dalam case ni kita nak investigate performance matematik between gender, okay, antara male dengan female. Okay, so kita punya variable kita adalah score in mathematics subject, satu lagi adalah gender. Okay, so ini kita punya variable kita, dan kita kena tentukan yang mana satu dependent, yang mana satu independent. Okay, so score matematik depend on gender ataupun gender depend on score. Okay, normally kita tahu kalau dependent, score mesti depend on gender. Okay, so dependent variable kita adalah score matematik, and independent kita adalah male and female. Bila dah ada variable, kita come up with the research question. Okay, so to what extent does the gender difference among students affect their performance in mathematics subject? Maksudnya, sejauh mana yang gender tu, jantina ni, perbezaan jantina ni antara student ni beri kesan terhadap performance dalam subjek matematik. Dan bila ada research question, kita buat hipotesis. Hipotesis ni mesti based on research question jugalah. Okay, hipotesis kita maksud yang pertama, H0 ni tak ada beza, there is no significant difference. Okay, in mathematics performance between men and female. Satu lagi, ada beza. Mathematics performance between men and female students in UTHM. Okay, so itu untuk tentukan. Okay, next, the management of UTHM is wondering why there are many students who refuse to buy the food at the residential cafeteria, but they buy the food at nearest stall instead. Okay, itu dia punya problem dia. Dia tengok student ramai yang refuse untuk beli food dekat cafe, tapi dia orang suka beli dekat kedai-kedai yang berhampiran. Okay, so management of UTHM ni dia nak study lah problem ni. Okay, the finding of your research should determine the main factor that contribute to the above problem, so the appropriate action can be taken to rectify the situation. At the same time, should provide some recommendation based on your finding to the management of UTHM. First kita kena tahu jugalah apa variable kita dalam study kita ni. Okay, so kita ni nak kaji kenapa student tak nak beli food dekat cafeteria. Okay, so independent variable kita, dependent variable kita adalah student preference of buying food. Apa preference student untuk beli food dekat cafe? Okay, so apa yang mempengaruhi student preference tu? Let's say kita kata quality of food, quality of service, cleanliness dan sebagainya lah. Okay, kita boleh kata independent kan, dependent depend on independent. So preference student ni bergantung pada quality of food. Student nak beli makanan dekat cafe depend on
kualiti makanan dekat kafe tersebut, ataupun kualiti servis dia, ataupun kebersihan kafe tersebut. Betul? Okay. So itu kita punya variable kita. Variable ni depend, kita yang tentukan sebab kita buat research tu. Okay. Bila dah ada variable, kita come up with the research question. Does the quality of food at the residential cafeteria have impact on the student preference? Betul ke kualiti makanan tu ada impact daripada student preference? Okay, tu soalannya. Kita tanya. Kita tak jawab lagi ni. Soalan lain kita nak jawab nanti. Itu that's why kita buat research. Kita nak menjawab segala soalan dalam research yang tadi. To what extent does the influence of service quality provided by the caterer on student preference of eating? Okay, sejauh mana service quality ni, service quality yang di-provide oleh orang-orang kafe tu mempengaruhi student preference of eating. Okay. Kemudian, adakah cleanliness affect the student preference? Okay, adakah kebersihan ni dia mempengaruhi student preference? Okay, itu dia punya research question. So, bila ada research question, kita akan come up with the research hypothesis. Okay, untuk research question pertama tadi tu kan, adakah dia tentang quality of food, betul? So, there is no significant relationship, tak ada hubungan antara quality food dengan student preference. Maksudnya, tak ada beza. Quality food dengan student preference, quality food tu dia tak mempengaruhi pun student preference. Itu H0. H1 kita mengatakan ada perhubungan, ada relationship antara quality food dengan student preference. Okay. Untuk research question kedua, berkenaan service quality dengan student preference. Then, dia tanya, there is no significant relationship between quality of service provided and student preference. H1 kita, there is significant relationship between both variables lah. Dan ayat ni lebih kurang sama je. Okay. There is no significant relationship, there is no difference, macam tu. Tapi kena related lah. Okay. Okay, bila kita dah ada research problem, dah ada problem dia, kita ada question, kita dah ada objektif dia, dah ada potensi dia, dan barulah kita design kita punya research. Okay, master plan of the method and procedure for the researcher to collect and analyze the data required by the research. Okay, kita ada dua jenis research design, qualitative dan juga quantitative research design. Okay, first sekali kita kena tahu dulu variables. Okay, awak dah belajar sebelum ni, kita ada dua jenis variable, dependent dan juga independent. The variable of main interest in any study, it is the outcome of an experiment. Okay, as the independent variable change, researchers should watch what happened to the dependent variable. As you know, dependent variable depend on independent variable. For example, expected number of customer loyalty towards the product, and satisfaction level. And then independent variable, the variable that causes the dependent variable to change in value. Independent variable ni yang menyebabkan dependent variable tu berubah. Okay. Qualitative. Qualitative research design is an unstructured study and it is an explanatory in nature as it tries to explore, not predict the outcome. Okay, it may utilize some qualitative techniques such as focus group interview, in-depth interview, and pilot survey. It may not be conducted in a formal way. Okay, the qualitative ni biasanya digunakan untuk explore the meaning and understanding of complex social environment like the nature of people experience using case study. The data used are mostly documented words from interview, newspaper, video, and else. In other words, the research goes beyond the intended scope, so make it emergent because the method of research change and different type of data might be collected as the research goes on. For example, historical study, phenomenology. Okay, kualitatif ni dia lebih kepada kita just nak, dia lebih kepada teori. Okay, kita just nak explain explain the
explain ataupun explore the complex of social environment. Ataupun contohnya kualitatif ni macam personalities, kita punya personalities kita. Kalau kita biasanya kita ada buat kita check kita punya personality. Kalau kita suka warna merah, apa personality kita. Kalau kita suka melukis, apa personality kita. Okay, itu lebih pada qualitative research design. Next adalah quantitative research design. Quantitative ni dia used to examine the relationship, biasa untuk kita menentukan hubungan antara variable by using number and statistic to explain and analyze its finding. So quantitative ni dia akan guna nombor dan statistik. Okay, kita akan guna nombor, kita akan guna graf untuk kita dapatkan dia punya finding. Biasanya kita akan buat quantitative. So kita ada dua jenis, non-experimental dan juga experimental. Non-experimental ni kita ada dua pula, exploratory dengan descriptive. Experimental kita ada causal dan juga quasi-experimental. Okay, non-experimental research design. Kita nak describe relationship between variables. Okay, for example, the genre of movie that adults and teenagers enjoy. The researcher would like to know what kind of programs adults love and what kind of teenagers enjoy. Okay. Okay. Exploratory research design. This type of research usually conducted to study a problem that has not been clearly defined yet. Okay. When conducting exploratory research, the researcher ought to be willing to change her direction because of revelation of new data and new insight. The main purpose dia adalah untuk diagnose a situation, screening the alternative and discovering new ideas. Okay, this type of research ni dia tak intended untuk provide konklusif, tapi dia lebih kepada untuk lebih faham problem tersebut. Okay. Descriptive research design ni pula kita nak describe karakteristik population or existing phenomena. Okay. More simply put, descriptive research is all about describe people who take part in the study. For example, gender, age, occupation, income, academic qualification. Okay. Unlike the exploratory research, descriptive ni based on some previous understanding of the nature of the research problem. So yang ni dia perlukan conclusive evidence from the research to determine the cause of action. Dia perlukan conclusion yang last sekali untuk dia ambil take action lah. Yang kedua adalah experimental research design. Experimental research design ni dia assign to group based on some selected criterion, often called the treatment variable. Yang ni untuk present cause and effect relationship. Okay. Causal or correlation research design. Yang ni lebih kepada kita nak tengok dia punya relationship antara dua benda. Okay. Depending on the result of the study, if study want to determine the cause of one or more variable, it is called a causal study. If the study is interested in determining the important variable associated with the problem, it is called correlational study. Okay, for example, does smoking cause cancer? Okay, adakah merokok ni menyebabkan kanser? Ini causal study. Kalau are smoking and cancer related, adakah smoking dengan cancer ni ada hubungan? Okay, ini lebih kepada correlational study. Dia dua benda berbeza ya, causal dan correlational. Kalau causal ni nak tahu adakah variable ni menyebabkan ini. Okay, the cause, causal, penyebab. Kalau correlational, nak tahu hubungan antara dua variable.
Fase experimental, the respondents are pre-assigned to group based on some characteristic or quality these people bring to the study. In experiment research, participants are randomly assigned to either the treatment or control group, whereas they are not assigned randomly in quasi experiment. Quasi eksperimen ni jarang kita gunalah. Okay, ini dia punya comparison between exploratory, descriptive dan juga causal. Kita boleh tengoklah nanti. Okay, next adalah sampling teknik. Okay, sampling teknik. Okay, ni untuk teknik untuk kita buat sampling, di mana biasanya kalau kita buat research, kita akan ambil sampel untuk explain population. Okay. Alright, population adalah the set of population adalah total set of people or items of interest in research project. Population is the entirely of the same group. Okay, ini awal itu pun saya dah explain. Population tu adalah semua sekali ni. Dan sampel ni part sub of the population ni lah. Okay, so finding from sampel ni dia akan explain pada untuk whole population ni. That's why researcher perlu apply proper sampling technique untuk dapatkan sampel, so that dia boleh explain population ni tadi, the whole population. Okay, sampling teknik kita berklasifikasi as probability or non-probability sampling. Okay, in the probability sampling, the sample is selected by chance, while non-probability sampling, the sample is selected based on personal judgment of the researcher rather than chance. Okay. Kenapa kita study sample instead of population? Pertama, cost. Okay, dia lebih murah lah, lebih kurang cost dia, lebih costless. Okay, time. Okay, dia punya masa tu mungkin lebih pendek daripada kita nak kerja dengan whole population. Manpower pun kita akan kurang guna manpower. Okay, the precision of measurement. The degree of precision in measuring a sample increase because involve dealing with a small number of element compared to element of the whole population. So kita punya precision tu tepat lah, measurement kita tu tepat sikit lah, sebab kita deal dengan small number of element saja, compare kalau kita guna sampel yang kita guna population yang sangat banyak. Okay, the process of analysis will be more systematic. Dan ini basic sampling terminology. Elements, elemen ni yang setiap elemen dalam target population ni lah. Ini kita punya elemen. Elemen tu sampel kita ataupun responder lah ceritanya. Sampling unit element in the target population available to be selected during the sampling process. Okay. Sampling frame ni, the list of eligible sampling unit. Okay, macam mana kita nak dapatkan sampling unit tu? List of sampling unit tu tadi kita panggil sebagai sampling frame. Contohnya, phone directory, a list company selling health product, itu kita panggil sebagai sampling frame. Contohnya, kita nak kaji pasal diabetes. So, population kita adalah all diabetic patient. Sampel kita cuma ambil diabetic patient in Kuala Lumpur saja, dan sampling frame kita adalah list of diabetic patient in Kuala Lumpur. Senarai nama patient lah yang ada tu untuk kita choose sample based on list tu tadi. Okay, ini adalah sampling design. Tadi kan ada dua, probability dengan non-probability. Probability ni, the selection of participant is determined at random. Kita pilih, ini cara untuk kita pilih sampel. Sampel tu responden, orang-orang yang akan terlibat untuk kita punya research tadi. Paling senang cerita, kalau kita nak buat questionnaire kan, kita ada buat questionnaire tu, kita nak bagi kat siapa questionnaire tu. Okay.
So, kita punya selection participant tu akan buat cara random. Okay. Any element of the population has equal chance of or equal probability of being selected as a sample. Maksudnya, semua orang ada peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kalau non probability ni pula, element in the population tak ada equal chance of being selected as sample. Dia tak sama dengan probability. This technique is used in research where no inference concerning the population needs to be made. Maksudnya dia tak adalah dia fokus utama ni tak relate dengan, tak concern pasal population. Okay, yang ni kalau probability tu kita pilih sampel tu mesti supaya dapat menerangkan population tu tadi. Tapi kalau non probability tu maksudnya dia fokus utama dia boleh kena juga terangkan pasal population, tapi dia tak begitu nak penting sangat lah. Okay. Dan dia very economical and easily perform. Okay. Under probability sampling technique tadi, kita ada 4: simple random sampling, systematic sampling, stratified dan juga cluster sampling. Okay. Sekejap. Tengok simple random. Okay, simple random sampling applicable only if the target population is homogeneous in terms of characteristic of income of study. Okay, simple random sampling ni biasa kita guna. Okay, maknanya semua elemen dalam population yang kita dah tentukan tu ada equal, ada peluang yang sama untuk dipilih. Mula-mula kita kena target dulu apa population kita. Contohnya target population kita. Kemudian kita kena ada sampling frame kita, list of all element in the population. Contohnya list of engineering student in UTHM. Okay. And then kita akan assign number. Kita akan assignkan number untuk setiap elemen tu. Okay, kita akan ada list dia dan kita akan assignkan number 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai habislah. Kemudian kita akan pilih sampel. Kita akan pilih sampel tu based on table random number. Okay, dia ada table dia. Ataupun kita akan ambil daripada komputer pun boleh juga. Okay, so kita akan pilih satu random number. Contohnya kita pilih nombor 49. Okay, so orang yang ke-49 akan terpilih sebagai sampel yang pertama. Kemudian kita pilih lagi. Okay, sampailah kita dapat berapa banyak sampel kita nak. Contohnya population kita ada 100, kita cuma nak 50 sampel saja. Dan kita akan pilih 50 random number daripada table tersebut ataupun kita generate daripada komputer dan kita matchkan dengan list nama student tu tadi. Okay, dan sampai 50 orang, dan 50 tu lah yang kita akan pilih, kita akan dapatkan untuk kita bagi kita punya questionnaire tu tadilah. Yang kedua, systematic sampling. Dia applicable for homogeneous population. The element which fall on the K number on the list is chosen as a respondent. Okay, yang ni proses dia, kita kena tentukan size population dahulu, kemudian kita tentukan sample size dahulu, kemudian kita determine dia punya interval dia, ratio dia, K dia tu. Okay, kita akan pilih satu nombor antara daripada 1 hingga K. Contohnya kita ada contohnya kita ada 120, population kita 120. Okay, sample size kita 8 saja. Dan kita cari dia punya K dia, 120 per 8 sama dengan 15. Okay, ratio dia. So K dia adalah 15. Jadi setiap rumah yang ke-15, setiap rumah yang ke-15 akan dipilih sebagai sampel. Okay, kita pilih satu nombor dulu. Okay, dan nama contoh kita akan pilih nombor 1 hingga 12 tu kita pilih nombor 3 contohnya. So 3, mula orang yang ketiga kita akan ambil satu sampel pertama. Kemudian 3 tambah 15, 15 seterusnya 18. So orang ke-18
akan sampel kedua. Kemudian tambah lagi 15, 8 tambah 15, kita akan dapat 33. So orang yang ke-33 pula, sampailah kita cukup 8 sampel. So kita nak 8 saja. Okey. Okey, ini contohnya. Okey, contoh kita pilih nombor 11 tadi Then the house selected are 11, 26, 41, 56, 71, 86, 11, 116. So setiap ni semua tambah 15, tambah 15, tambah 15, tambah 15. So itu kita panggil sebagai systematic sampling. So kita buat sampai 8 je. So kita ada 8 sampel saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next adalah stratified sampling. Stratified sampling ni biasanya kalau population kita bukan homogeneous. So kita kena stratifiedkan dia dalam bentuk homogeneous dahulu. Sama, karakteristik dia sama. Okay. Process of selecting a sample that represent each stratum in a population. The researcher can stratify the heterogeneous population into homogeneous population within a stratum in terms of socio-economic, ethnicity, religion. Okay, population dia tak sama. Okay, contoh population kita dia berbeza-beza. Okay. Jadi kita kena samakan dia dahulu. Kita kena groupkan dia dalam supaya dia homogeneous. Groupkan dia tu dalam in terms socio-economic ke, ethnicity ke, religion ke. Kalau macam universiti kita homogeneous kan dari segi course ke, macam tu. Okay. Procedure specify the strata. Okay. Element within the same strata is homogeneous and element between strata is heterogeneous. Okay. Kita tentukan dia punya group. Dia strata tu kita ataupun group kita panggil. Kemudian kita assign ke element according to the strata having the similar characteristic of interest in the study. And then kita select sample within each strata using simple random sampling. Okay. And then the number of sample from each stratum must be proportionate to the number of unit in that stratum. Alright, advantage dia, the estimate obtained from the sample is more accurate since it ensure all strata are represented in sample. Maksudnya dia lebih accurate lah. Jadi sampel setiap strata tu, setiap group kita dah asasingkan tu, okay, semuanya terpilih. Alright. For example, a study is to be conducted on the investor who made their investment in the ASB in January 2050. The study wants to look specifically on how the marital status of investor influence their investment. Okay, jadi dia nak tengok how marital status influence investment decision. So marital status kita ada banyak. Kita ada single, married, divorce. Okay. 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 Let's say kita ada 100 investor. Okay, kita ada 1000 investor population kita. So kita ambil 10% saja daripada population tersebut. So 100 lah. So kita ada single, married, divorce dengan widow. Okay. Ini strata kita. Single, married. So dia homogeneous. Orang single sama je lah kan. Orang single tu dalam group single, orang married dalam group married, orang divorce dalam group divorce. Okay. Kemudian kita akan ambil 10%. Contoh single kita ada 100 orang, married ada 400 orang, divorce 300, widow 200. Daripada 1000 ni lah. Okay. Then kita nak ambil 10% saja. So kita ambil 10% untuk setiap satu ni tadi. So kita akan dapat 10, 40, 30, 20. Total semua ada 100. Itu kita panggil sebagai stratified. Maksudnya setiap orang tu ada setiap group tu dia represent in the sample. Tak adalah kalau kita ambil kita betul 10, 40, 30, 20 ni kita akan pilih secara random pula. Okay. Kalau kita tak buat macam ni, tak buat stratified ni, kita terus ambil random daripada 1000 tu, mungkin kita ambil kita akan pilih nombor daripada table tu kan, table random table tu tadi. Mungkin dalam kita nak 100 saja, mungkin dalam 100 tu yang ada yang terpilih single,
married, single dengan married je. Divorce dengan widow tak terpilih. So dia macam tak menerangkan population. So tak boleh lah. Soalan dia nak based on marital status. That's why kita kena buat satu-satu supaya setiap group ni akan terpilih, akan ada charge. Okay. Next adalah cluster. Okay. Cluster sampling ni pula dia digunakan bila kita punya research tu cover large geographical area. The population sangat besar. Okay. Sama juga population non homogeneous and sampling frame is not available. Yang ni sampling frame dia tak available. So kita kena buat cluster sampling untuk pilih kita punya sample. Cluster ni pula dia boleh jadi area, okay, ataupun region. Okay. So proses dia, kita kena specify cluster of interest within the population. Tentukan dahulu cluster yang ada. Okay, contoh kita buat region ya. Kemudian kita akan randomly select cluster yang ada tu. Okay. Kemudian kita dah pilih cluster tersebut. Kita ada contoh, kita ada 5 cluster. Dan kita akan randomly pilih 3 cluster. Okay, contoh kita akan ambil cluster 2, cluster 4, cluster 5. Kemudian semua elemen dalam cluster 2, cluster 4, cluster 5 kita akan ambil sebagai sampel. Berbeza dengan yang atas tadi ni. Okay, dia lebih kurang sama je sebenarnya dengan stratified ni. Stratified ni kita ada 5 group contohnya. So setiap 5 group tu kita akan ambil ada sampel yang kita akan pilih untuk setiap group tu. Akan ada sampel, ada sedikit sampel pada group 1, group 2, group 3, group 4, group 4, group 5. Tapi kalau cluster pula, kita pilih dahulu cluster mana yang kita nak. Okay. Kemudian semua elemen dalam cluster terpilih tu kita jadikan sebagai sampel. Contohnya kalau kita nak survey academic performance of UiTM student in Malaysia. Okay. Kita tahu dalam Malaysia UiTM dia sangat banyak. Okay. Dekat utara, selatan, pada timur. Okay. So kita akan jadikan dia sebagai cluster. Sekejap. Okay. Yeah. Contohnya, kalau dekat pada timur kita ada Kelantan, UiTM Kelantan, Terengganu, Pahang. Okay, utara pula kita ada UiTM Perlis, kat Pulau Pinang pun ada UiTM, Perak pun ada, Kedah pun ada. Kat bahagian selatan kita ada Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Yang dekat central kita ada KL, Selangor, Putrajaya. And then dekat bahagian east Malaysia ada Sabah, Sarawak lah. So kita akan pilih. Let's say kita akan pilih, kita akan 5 cluster ni tadi. Cluster ni kita, region kita jadikan sebagai cluster. So 5 cluster ni kita akan pilih secara random. Let's say kita akan pilih ni kita guna simple random sampling tu lah. Okay. Nak pilih cluster mana kita nak, region mana kita nak. Let's say kita akan pilih utara dengan East Malaysia. So semua pelajar dekat Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Sabah dan Sarawak akan terpilih sebagai sampel untuk kita punya research. Okay, itu cluster. Tapi kalau stratified yang tadi, dalam eastern yang tadi kita akan ambil sikit sampel dalam ni, kita akan ambil sikit sampel dekat northern, kita akan ambil sedikit sampel dekat southern, kita akan ambil sedikit sampel dekat central dan juga sedikit sampel dekat east Malaysia. Okay. Alright, ni contoh ni tadilah. Okay, ni simple random sample. Ini based on, ni kalau dari segi gambar lah. Okay, grafik dia. Kita akan ambil based on nombor yang kita dapat. Contoh kita akan dapat nombor 1, nombor 2, 3, nombor 4. Lepas tu kita pilih-pilih, kita dapat nombor 8, nombor 9. Ni secara random lah kita pilih.
Okay. Systematic ni pula kita akan yang ke berapa kita kena ada dia punya interval dia. Okay. Contoh kita punya K kita ada 2. So mula-mula kita akan pilih orang nombor 2. Satu nombor tu. Nombor 2. Kemudian setiap 2 4. Kemudian yang ke-6. Kemudian yang ke-8 ni. Kemudian yang ni. So dia ada beza 2. Setiap beza ni 2. Yang tak ada beza pun. Okay. Stratified ni pula. So dia ada, kita jadikan dia strata. Ni strata pertama, strata kedua, strata ketiga, strata keempat. Okay. Setiap strata ni berbeza-beza. Okay. So strata pertama kita akan pilih satu sampel yang ni. Strata kedua kita akan pilih satu sampel. Yang ni kita akan pilih satu sampel. Yang ni kita akan pilih 2 sampel. Tak kisahlah. Okay. So setiap grup tu dia akan ada wakil untuk jadi sampel. Maksudnya. Kalau kluster pula, kita ada 5 kluster. Okay. So kita akan pilih random. Contoh kita ambil kluster kedua dan kluster yang keempat. So semua elemen kluster kedua, semua elemen kluster keempat ni akan jadikan sebagai sampel. Itu beza 4 sampling teknik dalam probability. Okay, next adalah non-probability. Non-probability ni di mana no influence concerning the population needs to be met. Okay. All the element in the population does not have equal chance of being selected as a sample. Dia punya advantage dia lebih ke ekonomi dan juga easily perform. Kita ada 4 jenis juga. Convenience, judgmental, quota dan snowball sampling. Okay. Convenience sampling. Obtain the sample at convenience. Selected sample represent the captive audience. This is not random, whereby the respondents are selected because they happen to be at the right place and at the right time. Dia punya advantage dia least expensive, least time, dan disadvantage dia potential source of selection bias, since the data is not randomly distributed. Okay, contohnya researcher tu dia pergi supermarket pada waktu tengah hari dan dia nak dapatkan beberapa orang yang shoppers as a respondent to complete dia punya questionnaire tu. Okay, dia nak dapatkan shoppers, yang orang yang datang pergi supermarket lah. Okay. So kemudian dia datang pada waktu tengah hari. Waktu tengah hari kebetulan orangnya tak berapa nak ramai sangat. So dia just ambil lah. Mana dia nampak tu dia ambil. Dia just bagi je. So maknanya shoppers dia datang waktu pagi, waktu petang, waktu malam takkan ada peluang untuk jawab questionnaire researcher yang tadi. Itu kita panggil convenience. Okay. Dia bukan pilih secara random. Dia pilih kerana shopper tersebut ada pada waktu yang tepat dan masa yang tepat. Okay. Kebetulan dia datang waktu tengah hari. So dia dapatlah jawab questionnaire tu. Kalau dia datang waktu pagi, dia akan dapat jawab questionnaire tersebut. Itu maksud convenience. Okay. So jadi researcher tu akan collect lah sampel. Berapa banyak dia nak sampel tu dia akan collect berapa ramai. Okay, cukup sampel 10 orang contohnya, dan dia balik dia buat analisis. Yang kedua, judgmental sampling. Respondents are selected based on judgment of the researcher that they have the required characteristic to be included in the study. Okay, yang ni lebih kepada judgment. Maksudnya researcher tu dia ada dia punya penilaian dia sendiri. Dia nak orang macam mana, karakteristik dia sendiri. Okay. Contohnya dia nak buat research pasal kosmetik. Kalau pasal kosmetik, confirm lah dia akan pilih daripada respondent dia from female artist, sebab dia percaya all female artists are consuming cosmetic product. Itu judgmental sampling. Takkan dia nak pilih respondent daripada lelaki kan, sebab kosmetik, lipstick, eyeshadow tu semua biasanya perempuan yang pakai. So respondent dia adalah perempuan je lah. Okay. Next adalah quota sampling. Quota sampling ni dia adalah non-probabilistic
probabilistic version of stratified sampling. Dia lebih kurang sama macam stratified tadi, cuma dia non-probabilities. Okay. A population is first segmented into mutually exclusive subgroup just as in stratified sampling. Then judgment is used to select the subject. So in this quota sampling, there is non-random sample selection and this can be unreliable. Okay, kalau stratified dia ada random sample kan, random sampling kan, tapi kalau quota tak ada. Okay. Contoh ialah a firm wish to investigate consumer who own Sony and Samsung DVD player in their home. Then dia punya strata dia Sony dan juga Samsung. Jadi dia akan pilih je lah consumer pengguna Sony dan Samsung DVD player. Okay. Kalau stratified, dia akan pilih pengguna Sony, pengguna Samsung tu based on simple random sampling pula. Dia dah asingkan strata dia, satu group Sony, satu group Samsung. Kemudian dalam group Sony tu dia akan guna simple random sampling teknik tu untuk pilih beberapa orang sebagai sampel. Kemudian dia akan pilih dalam Samsung pula. Tapi kalau kuota ni pula, dia ada Sony dengan Samsung. Kemudian Sony dengan Samsung tu dia akan pilih lah yang mana dia nak. Dia tak guna cara simple random sampling tadi. Contohnya, kalau dia malas nak cari ramai orang kan, so dia akan carikan kawan dia sendiri je yang mana guna Sony dan Samsung, as long as cukup berapa orang sampel yang dia nak. Okay, itu sebagai kuota. That's why dia kata quota sampling, there is non-random sample selection. Okay, next adalah snowball sampling. Okay, snowball sampling ni first kali dia akan pilih satu responden yang memenuhi syarat-syarat karakteristik untuk dia punya study. Kemudian untuk sampel kedua, based on sampel yang responden yang pertama tadi yang mempunyai karakteristik yang sama. Okay, itu kita panggil sebagai snowball. Snowball tu kan bola salji tu kan, mula kita ambil kecil, kemudian kita golekkan dia jadi lama-lama besar. So macam tu juga sampel snowball sampling ni. Contohnya, a researcher want to study about the success story of single mother in the direct selling business. So, dia punya karakteristik mestilah single mother yang buat selling business. Contohnya dia jumpa si A ni. Okay, then dia pun bagi questionnaire tu. Kemudian dia nak 5 sampel. Okay, untuk sampel kedua tu pula, dia akan tanya si A ni tadi, ada tak dia kenal siapa-siapa single mother yang buat bisnes juga? Si A kata, oh ada. Dia kata si D. Okay, so sampel kedua ni dia pergi jumpa D pula. D ni pula dia akan bagi questionnaire, jawab. Kemudian dia akan tanya D pula, ada tak lagi kawan yang single mother kemudian dia jual direct selling business? D kata ada. Dia kata B. Okay, so dia pergi jumpa B, bagi questionnaire sampai dah cukup 5 sampel. Dan itu kita panggil sebagai snowball sampling. Okay, ini contoh dia. Kalau convenience sample dia ada dekat situ. So kebetulan dia orang ni semua ada dekat situ. So dia ambil je lah mana-mana dia orang nak. Convenience. Kebetulan yang ni ada dekat tempat kejadian. Quota sampling. Kemudian judgmental sampling ni. Judgmental sampling ni, so dia akan tanya yang mana memenuhi, yang memenuhi syarat saja. Okay, judgmental, based on judgmental dia sendiri, penilaian dia sendiri. Okay, quota sampling tadi, okay, dia akan group, dia ada quota dia. Dia nak lelaki yang berumur 50 tahun ke atas. So, dia akan ambil lah mana-mana yang dia nak, asalkan dia karakteristik dia lelaki above 50. Okay, dia tak akan pilih secara random ni. Dia akan ambil, okay, konon lah ini bapak dia, ini mungkin ayah kawan dia, yang ni mungkin kawan kerja dia kebetulan. So dia malas nak pergi cari-cari lain, dia ambil yang mana yang dia kenal saja. Yang keempat adalah snowball sampling. Okay, dia akan jumpa orang A ni.
Okay, dia tanya A ni, ada tak kenal siapa kawan? So, dia pergi tanya sini pula. Yang ni pula, dia tanya, ada tak kenal lain pula? Pergi sini pula. Dia pergi sini pula. Dia snowball, makin besar, makin besar. So, itu adalah 4 teknik untuk non-probability sampling. So, itu saja untuk chapter 4, iaitu research fundamental. Research fundamental ni lebih banyak pada membaca, tak ada kira-kira apa semualah. So, awak boleh further info, boleh cari dekat Google ke apa benda ke. Okay, right, thank you.